Hey chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando a una nueva serie. Estaremos estrenando una nueva temática también en el mundo del BL, al menos que yo haya visto. Creo que por primera vez está tocando el tema de vampiros. Claro que hay otros proyectos también que sé que están por salir, están en trabajo, pero pues si no me equivoco este es el primero en salir ya como tal. Entonces estoy emocionada por eso, pero tengo que aclarar también que pues ya me vi el tráiler y ya vi que los efectos especiales no van a estar así como que muy top que digamos. Así que nada, solo es una aclaración inicial para luego no estar mencionándolo nuevamente, a menos que luego se pasen de verga en alguna de las escenas y pues... ¿qué les digo? Una no puede evitarlo. Pero ya por otro lado, pues le tengo también bastante fe, al menos a la historia y a la dirección, porque sé que es un proyecto de Pia-Off, si no me equivoco, si es que leí bien la información que vi por ahí. Y pues ustedes saben que yo amo los proyectos de Pia-Off, creo que casi nunca defraudan. Nunca, mejor dicho. Luego también tengo bastantes expectativas por lo que va a ser la ship, la pareja que van a ser Joss y Gawin. A Joss no lo conozco. Solo sé que es sería su primer papel BL. Espérenme que otra vez olvidé apagar las notificaciones. A Gawin sí lo conocemos y lo hemos visto ya antes, no en un papel principal. Así que pues también ya le tocaba, así que estoy expectante por la pareja, de verdad que sí. Sin mucho más preámbulo chicos, vamos a comenzar a ver qué tal está esto. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. No sé si esto tire un poco más para drama o para comedia, o quizá tenga ambas. Aunque ya sabemos que las comedias de la GM, pues la comedia somos nosotros. ¡Hora! ¡Hora! ¿La están persiguiendo? Oh my god. Oh my god. Espérense que no veo. No, el bebecito quedó solo y desamparado. ¿Y el bebé es ese? El bebé es el personaje de Gawin. Ay, por cierto, si bien he visto el tráiler, pues acuérdense que yo trato de captar lo menos posible para no spoilearme de nada, así que tampoco es que recuerde mucho, ¿ok? Solo recuerdo como las sensaciones que me dejó nada más. ¿Está en un orfanato? ¿O algo así? Porque hay varios niños. Neo. Y se llama Tonkla. ¡Hora! ¡Hora! De la nada. Apenas se levantaba. Ay, no. Se imaginaba, estaba soñándose en una fiesta. Es muy Boston de su parte. Ah, él es el mayor. Ok. Sí, debe estar en un orfanato, ¿verdad? Porque pues se quedó sin madre. Si es que deducimos que él es el niño del inicio, el bebito. Ahora. Oh my god, eso es muy peligroso. ¿Y cómo de la nada se acuerda que no lo apagó? Yo no me daría cuenta hasta llegar ahí. Una broma.
Lo engañó. Oh, es porque es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? Ay, cosita. Oh. Son como hermanitos adoptivos, entonces. Tilek, feliz cumpleaños, Tong. Ah, es el cumple de los dos. ขอบคุณนะครับคุณวันขอบคุณนะทุกคน ฉลองวันเกิดให้ทั้งตองแล้วก็ถือเล็กแล้วก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งพวกเธอสองคน Claro, supongo que al cumplir la mayoría de edad, pues ya se tienen que ir, ¿verdad? พวกพี่จะไปเรียนต่อกรุงเทพ ผมไปด้วย Oh. เนี่ยทุกคนถ้าใครได้เกรด4ทุกวิชาเนี่ยพี่สัญญาเลยว่าพี่จะพาไปเรียนต่อกรุงเทพตกลงไหมเฮ้ยเค้กช็อกโกแลตนี่จากร้านดังใช่ไหมครูจะตัดใครก่อนดีนะ นี่วาง Pues, ¿por qué? เดี๋ยวถ้าโดนมีดบาดเลือดออกขึ้นมาจะทำยังไงคะต้องให้ครูพูดอีกครั้งเนี่ย ¿No puede sangrar? ครูตามไปดูที่กรุงเทพด้วยดีกว่า ครูครับไม่ต้องไปหรอกครับ เดี๋ยวผมจัดการเองครับครูอย่างนี้นะ เธอ ¿Por ต้องดูแล qué? ออกให้ดีๆนะอย่าให้เลือดออกเด็ดขาดทำได้ลูก ครับครู ¿Por qué no puede hacerlo? O sea, sé que por... También por cuestión de supervivencia básica, pues obviamente no quieres sangrar, ¿no? Pero es como que ponen especial énfasis a eso, por lo cual me hace pensar que hay otra razón. ใครอยากกินเค้กบ้างไม่เป็นไรเรามีทั้ง2 ชิ้น ¿Será que ya sabe de la existencia de... Ahora... Feliz cumpleaños y felicidad. Ah, no, él es Don. ¿Y quién se lo dejó? Sospechoso. ขอบคุณนะครับครู Se bajó la calidad, espérenme. ครูครับขอบคุณนะครับครูแต่ผมว่ามันแพงไปหน่อยนะ No se lo dejó ella, ¿verdad? แล้วตัวใหม่มานี่ให้น้องๆเล่นดีกว่า อะไร ก็ครูให้ผมไม่ใช่เหรอครับ Creo que no. ก็วางอยู่ตรงนี้ครับ เขียนว่าเนี่ยให้ผม อ๋อสวยดีเนาะ แน่ครูไม่เนียนเลยครับแต่ครูบอกว่ารักลูกทุกคนเท่ากันไงทำไมตอนให้ของขวัญมันเกิดใหญ่กว่าเพื่อน Él también piensa que es para ella. คนเท่ากัน Para ella, para él. ไปเอาความคิดพวกมูดเอียมาจากไหนเนี่ยไอ้กีตาร์เนี่ยมันก็มีคนบริจาคมาแล้วครูก็แค่จะเอามาเซอร์ไพรส์สนุกเอง Esta señora sabe cosas, ¿verdad? Creo que podría hacer eso porque por algo tampoco quiere que sangre. หรือว่าจะมีปัญหาใครจะมีปัญหาตองเหรอต้นกล้าเหรอ นี่ใครจะกล้ามีปัญหาครับครู คือไปอยู่ที่นี่ตองจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกอย่าให้เลือดออกเด็ดขาด Si ven, ใช่แล้วครับครูผมถือว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกต้นกล้าน่าเป็นห่วงมากผม อะไรมึงจะเป็นห่วงอะไรครู definitivamente es ella quien sabe cosas. อะไรก็ได้เลยลูกขอแค่อย่าให้เลือดออกตกลงนะ
ครับครูสัญญาครับ Supongo que siempre le dijo eso desde chiquito, por eso está tan acostumbrado. Y quizá nunca siquiera se lo cuestionó. มาบอกกันได้หมด O quizá le inventó alguna razón. ¿O será que sí sabe? No, pero si supiera, no tendría por qué mentirle. Aunque quizá sabe la verdad a medias. Ok, me gustó mucho la introducción, ¿eh? Y es la voz de Gawain, ¿verdad? Gawain es otro de los actores de la GMM que sí canta bien. Al menos en canciones que sí son de su rango correspondiente. Qué bonita habitación. Ok. La intro me encantó. La canción 10 de 10. Ui, lo đuôi đi. สวัสดีครับ ครับผมติดต่อเรื่องอะไรครับ ย้ายเข้าวันแรกครับ อ๋อครับ Son como hermanitos entonces. Ok. Y ambos se mudan. ไปสยามได้ปะ ไม่ได้อ่ะวันนี้กูต้องไปทำงาน งานอะไรวะ งานพิเศษอ่ะ เฮ้ยคุณมันไม่ต้องทำไม่ใช่เหรอ ครูเขาห้ามมึงเขาไม่ได้ห้ามกู Solo él tiene prohibido trabajar. Por miedo a que no se lastime. ไอ้เหี้ยตองมึงจะหาเรื่องให้กูไม่ได้เลยใช่ปะไม่เอา ทำไมอ่ะมึงก็นั่งบอกกูไงใช่ปะ ไอ้ตองมึงจะมาแหกหัวไอ้ตองที่เนี่ยไม่เอา มึงกูจะได้ช่วยงานมึงด้วยไงมึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวไม่ดีเหรอ เฮ้ยไอ้ตองเดี๋ยวฝากตากผ้าด้วยนะกูต้องไปแล้ววะ ตอนนี้เลยเหรอ เออไอ้เหี้ยชิบหายแล้ว Va วะ a desobedecer, ¿verdad? ช่วยกันงานเดอะซื้อบิดอะไงดีวะ งานแล้วมึง งานเสิร์ฟพวกคนรวยอะก็เดี๋ยวกูเคแม่งเลยแล้วกันดูดิอีกงานหนึงได้มากกว่าทั้ง2,000 เฮ้ยมึง Se va a sentir tentado. หยุดคิดจะไปแทนกูอยู่หอตากผ้า แล้วเป็นเด็กดีซะ ไออ่อน De alguna manera va a terminar ahí. เฮ้ยมึง ว่า Se sabe. ไม่มีอะไรอ่ะมึงดูแลตัวเองด้วย มึงนั่นแหละดูแลตัวเองด้วย ไปละ Por cierto, ¿cuáles serán las reglas de este mundo vampiresco? Porque tengo la teoría, o sea, tengo la teoría de que la persona que vimos al inicio, a quien no le vimos la cara, pues era un vampiro. Y no sé si sería el mismo que ahora va a aparecer en su vida, o sea, el personaje de ay, no puede ser, se me fue el nombre. Joss. ชิบหายแล้ววะช่วยกันงานเดอะซื้อบิดอะ งานแล้วมึง งานเสิร์ฟพวกคนรวยอะ Se iba a ir.
คะถ้าผมตักผ้าเสร็จแล้วผมขอไปเล่นกับเปิ้ลก้าได้ไหมคะ Nunca le permitió jugar con el resto porque era peligroso. ขอเล่นด้วยดินายเล่นไม่ได้หรอ Tan travieso. กูขอ Pero es que es un niño, güey. Imagínate que a un niño le prohíbas jugar. Es casi como tener a un pajarito enjaulado con toda la energía que tienen ellos, con todo lo que hay para explorar en su cabecita. Obviamente a este punto podemos deducir que hay una buena razón para que la señora pues lo haya tenido así. Pero imagínense lo que fue para él. Y ahora está como que recordando la misma situación, ¿verdad? O sea, está recordando esto porque de alguna manera es una situación similar en la que quiere romper las reglas. เล่นเป็นเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะตองใครให้ตองเล่น Este fondo musical lo he escuchado en algún lado. No me acuerdo dónde. เป็นเนี่ยเราเหรอเขาบอกขอครูแล้วตองเขาไม่ค่อยสบายเราก็รู้นี่ลูก Le dijo que estaba enfermo. สบายไหมคะ Ok. อย่าดื้อนะตองลูกก็ได้ Algo parecido a la diabetes ลูกก็ไม่แข็งแรงถ้าเกิดว่าเลือดไหลขึ้นมา มันจะหยุดยากมันอันตรายรู้ไหมเนี่ยครูถึงไม่อยากให้ลูกเล่นพวกเนี้ยขอนั่งดูเพื่อนเล่นไหนได้ไหมครับผมไม่เล่นด้วยก็ได้ไม่มีการต่อรองทั้งนั้น ครูพูดอะไรอ่ะก็ต้องทำตาม ตอนนี้แดดร้อนแล้วครูว่าเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าลูกเดี๋ยวเลือดกำเดาไหลขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องไปโรงพยาบาลรู้ไหม Sí. ¿De dónde es ese instrumental? Y sí lo llegó a hacer. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? No, pues no se llega a ver mucho, pero claramente algo ใครอะ pasa por ahí. ¿Es él? ¿Es un ser vampiresco? Uy, 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 espérense, no me spoileen. Fue al final sí fue ไหนบอกว่ารับ a tomar el puesto. เด็กใหม่เหรอฮะชื่ออะไรชื่อโต๊ะชื่อโต๊ะก้าครับ พอดีแชทกลุ่มมันหายอะครับ ผมเลยไม่ได้อ่านมัน ต้นนะคนนี้เองเหรอ ครับ พอดีผมได้ยินชื่อคุณจากงานนี้ทีแล้วมาเยอะ แต่บอกไว้ก่อนนะว่างานเนี้ยไม่เหมือนงานคืนก่อนๆต้องเพอร์เฟกต์และที่สำคัญห้ามเมาขณะทำงานด้วย ครับ Esa indicación de ahí me recordó a Porsche, su primera ให้ misión ด้วย de guardaespaldas. แล้วก็ห้ามขอไล่สาว ครับ ไป Es
es una marca de cosméticos con un nuevo lanzamiento. Boeing. พนักงานขารู้สึกยังไงบ้างคะที่อเมริกาเซนเซอร์เซรั่มเนี่ยทำยอดขายได้ถึง10 ล้านขวดภายในคืนเดียวค่ะ ภายใน4 ชั่วโมงต่างหากนะครับ โอ้ยยอดเลยเนี่ยยอดเลยอ่ะ แต่น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสินค้าของเราหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าผมสั่งโรงงานให้เร่งผลิตสินค้ามาเต็มสต็อกแล้ว สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยครับ คนไทยจะได้สวยทุกคนเลยนะเนี่ยแล้วคงน้องมีหน้ามาด้วยกันแบบนี้ถือโอกาสเปิดตัวเลยหรือเปล่าคะเอ๊ะมันยังไงนะเนี่ยหนูยังไง มินนะ ยังไงคะ เปิดตัวครับ ในฐานะ Global Ambassador ของ Marita Stem Cell Serum ครับ โอ้โหพวกพี่ก็มูนกันแทบตายเล่นเลยก็ไม่บอก Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. ไม่เป็นไรครับยังไงคืน Se นี้ creó un momento de tensión bastante extraño. ¿Qué está pasando? ยังไงคืนนี้เนี่ยนาฬิกาก็ไม่ใช่สิ่งของจำเป็นอยู่แล้ว เพราะคืนนี้เนี่ยเราจะมาแฮปฟันกันทั้งคืนเลยแต่ไม่ต้องสนใจเวลา โอเคไหมครับ ไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะจริงๆกันอย่างนี้นะคะ ¿Y si eso es sangre en lugar de vino? ¿Se imagina? ¿Y si el producto utiliza alguna cosa extraña como sangre humana para que realmente funcione como dicen que funciona? Les juro que por mi cabeza ya están pasando muchas teorías. ¿Se van a deshacer de ella o algo así? ¿Por qué? Definitivamente le quiso decir algo. Le dio alguna indicación. ¿No más porque se tropezó? Oh my god. ¿Será que él también es? นักข่าวหายไป3 คนไม่มีใครสงสัยหรอก ¿Cómo que no crees que tiene familia? ¿O qué le van a hacer? เองไปเสิร์ฟที่สระว่ายน้ำเลยไปตรงนี้มันโซนของกูสระว่ายน้ำไปทำไงข้างล่าง Le van a hacer lo que creo que le van a hacer. Está maravillado. เนาะที่เขาวางต่อกันครับ ¿Es él? ¿Será este mi ser amado? No, bueno, tuvo un impacto inicial en él ya, ¿eh? Se le aceleraba el corazoncito. Ahora será por alguna causa sobrenatural, quizá que tenga que ver con lo vampiresco. Aunque el vampiro es el otro, ¿no? Pero quizá hay como alguna conexión especial. Ora, ora. Miren esa belleza, por favor. Te entiendo, güey, te entiendo. ¡Güey! Se le antojaba. No solo quedó impactado. Quedó hasta con hambre.
Y se entiende. Amé las tomas, muy sensorial todo, ¿eh?เครื่องดื่มครับ ¡Auxilio! Se me desviaba la mirada. No me pregunten el color de nada, chicos, porque... Ora. ¿Por qué? Uy. ¿Lo conoce? Su mirada fue como, ¿qué haces aquí? ระวังนะผมขอโทษเดี๋ยวผมไปเอาแก้วใหม่เอาบัดดี้แมรี่1 แก้วเสริมยอม Bloody Mary. Tenía que ser un Bloody Mary. แก้วเสริมยอม Ora, ¿qué es eso? Ahora verga. Desaparece como un fantasma. También tiene alta velocidad, igual que el Edward Cullen.พี่ครับ เมื่อกี้ลูกค้าเขาสั่งบัดดี้อะไรไม่รู้อะครับบัดดี้แมรี่ปะใช่ครับ แล้วก็ลูกค้าเขาบอกส่งช่องนะครับผมไม่แน่ใจว่า มาร์คอมริตกูล Mark. ห้องพักอยู่ที่หน้าแรก อมฤตตระกูลนามสกุลเหมือนกันเลยครับสามีเขาเป็นพี่น้องของเรา เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ ¿Quién es? อมฤตตระกูล Creo que uno de ellos definitivamente es el que estaba presentando el producto con la chica esa. CEO ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยลิกเซอร์แล้วคุณทำบ้างไหมหนา เดี๋ยวก็มามั้งอ่ะบัดดี้แมรี่ได้แล้ว หวัดดีจริงๆด้วย มันก็แค่น้ำมะเขือเทศตอนไปเสิร์ฟเฉยๆนะเสิร์ฟเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเลยพอดีผมอะไม่ชอบให้พนักงานพาร์ทไทม์รับงานเสริม รับงานเสริมเฮ้ยพี่ผมไม่รับงานอย่างนั้นพี่ Oh, no. หน้าตาดีๆอย่างเอง Oh my god, ¿qué está insinuando, señor? เขาเป็นคุณมาร์ค Mi niño se เขาคงไม่ใช่ respeta. ทางเองหรอกคนแต่ว่าคนเรียกเนี่ย Pero quien lo llama es el señor Mark. เขาเป็นคุณมาร์คเขาคงไม่ใช่ Así que probablemente no sea su estilo. Lo dudo. แต่ถ้าเองจะรับอะเดี๋ยวไปเจอรู้ป่ะ Ok. Esperen, entonces esto ya ha pasado antes. Oh my god, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al final sí le dijo el número. Siento que en cualquier momento se le cae. El Bloody Mary. La traducción sería María Sangrienta, ¿no? No hay nadie. ขออนุญาตนะครับ Ah, lo que le dio es la llave. La tarjeta de acceso, mejor dicho. ผมวางเครื่องดื่มบนโต๊ะนะครับคุณมาร์ค Mark. ¡Ora! ¡Ora!
noches, primero digo no. A eso yo le llamo una bienvenida. ¿Cómo se quedaba mirándolo, güey? Impactadísimo quedó. My God, la toma. มาที่นี่ได้ยังไงผมถามว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไง Pues tú lo llamaste que no. Bueno, no lo llamaste, pero le dijiste que te suba el jugo. คุณมาให้ผมเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟไว้ที่ห้องถูกไหมครับ ไม่ใช่ ผมหมายถึงว่าคุณน่ะ Ah, มาทำงานที่นี่ได้ยังไง si ใคร ven, ให้มา lo conoce. Le habla como si lo conociera. ผมบริษัทพิษณุเอานี้ไป เราไม่ต้องมาทำงานอะไรแบบนี้ งานแบบนี้ De la nada, güey. ไม่ใช่นะคุณ ผมแค่เป็นเด็กเสิร์ฟอะไม่ได้ No, รับไม่รู้ no creo que se refiera a eso. แต่ถึงยังไงคุณก็ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะที่งานนี้ En este evento, si ven, yo creo definitivamente, cada vez estoy más segura de mi teoría de que utilizan sangre o algo así para hacer ese producto. เนี่ยมันมีแต่ Este evento está lleno de vampiros. ¿O es un evento exclusivo para vampiros? รับไปซะ เราไม่ต้องมาที่นี่ ผมไม่เอาเงินคุณ ขอโทษครับ หรือต้องให้ผมเรียกหัวหน้าของเดอะเซอร์วิสมา ให้มาไล่คุณออกคุณถึงจะยอมไป ผมทำอะไรให้คุณน้าไม่พอใจหรือเปล่าครับ ที่นี่มันอันตรายมากนะตอง ¡Lo llamo por su nombre! ไม่ใช่นะคุณ ผมชื่อต้นกล้า ขอโทษกันนะครับ ¿Y a él no le pareció extraño? Ay, no, ay, no, no, no. Se va a cortar. Se va a cortar. ¡Todos ellos son vampiros! มีอะไรหรือเปล่าคะนักกันจะไปไหนคะ Yo pensé que solo eran, no sé, máximo ellos dos. ไม่ต้องรู้สึกดีได้ไหม Ahora. ¡Oh! Tiene el poder de la persuasión. ¿Será que cada uno también tiene como un poder así igual que la familia Cullen? ผมอยากไป คนเดียว Ok, ese primer efecto de ahí, por ejemplo, no me incomodó tanto, ¿eh? Hablo muy rápido. ¡Ah! Los dientes, digo, los colmillos. Y él acaba de ver eso. Ahora. ¿Qué está pasando? No tengo nada decente para decir. Excuse me. Bueno, claramente yo creo que lo quiere proteger. Por algo le dijo que no debería estar acá. Pero supongo que igual hay como una lucha interna. ¿Es la sed? Oh my god. Los efectos. Los efectos. Yo creo que lo va a ayudar. Uy, uy, uy. Uy. No se la vas a clavar, ¿verdad?
No le vas a clavar los colmillos, mejor dicho. Otra cosa si quieres sí, pero después. Ahorita no. ¡Ura! ¡Ura! ¿Por qué estamos peleando? Solo lo está mirando con hambre y no le está explicando nada. Y bueno, supongo que no puede, está en un estado como que de trance. Sí quería clavarle los colmillos, ¿verdad? Quería beber de su sangre. Y por fin llegó este güey. El rango que tienen para oler, o sea, literal estaban en el primer piso. ¡Cállate! Tiene como una tarjeta, una llave maestra. ¿Y por dónde se supone que...? Cállate. Esta imagen la vimos en el tráiler. Así que por eso era... Bueno, claramente no le importó que el otro tipo se entere que lo ayudó, ¿verdad? Igual no había de otra porque pues... ซีทเบลต์คุณไม่เข้าใจอ่ะผมไม่ปกติเลือดผมออกแค่นี้ก็ไม่รีบทำแผลวะผมอาจจะเลือดออกหมดตัวเลยก็ได้นะคุณไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเลยทอง Ven, él lo sabe todo. ตั้งแต่เกิดแล้วคุณจะมารู้ได้ไงผมรู้ได้ไงผมชื่อตองอ่ะ Y recién se lo pregunta. มันร้ายแรงกว่านั้นเยอะ ¿Cómo que lo que eres? เอามือมา ¿Cómo que lo que eres? คุณปล่อยคุณ Él también อยู่ es. นิ่งๆเราก็เลิกโวยวายได้แล้วถ้าไม่อยากตายอ่ะ Oh, หายไปแล้วอ่ะ hasta poderes sanadores tienen. เรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยซีทเบลต์ Y eso que fue una gotita nada más. Bloody Mary. Todo nervioso, Tom. Debe estar tan confundido. จะลงมาไหม El tipo post no me queda de otra.
บอกมาได้ไหมอ่ะว่าพาผมไปไหนอะไรอะคุณผมไม่ไปไม่อยากรู้ความจริงก็ได้ Se lo va a contar todo. Nos va a contar todo. Ura. Ay. Pensé que lo iba a llevar a una carnicería. Está huyendo. No lo culpo, pobrecito, debe estar muy asustado. Y bueno, al final sí llegó a la carnicería. Uy, niño. คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณบอกไม่คุณแค่แบบนี้ไงเด็กเว้ย ¿El niño estaba revisando la basura? ¡A la verga! ¡Qué miedo! ¡El niño también era un vampiro! ¿Y cómo hace eso en pleno...? Bueno, no puedo decir en plena luz del día porque es de noche. Precisamente supongo que por eso lo hizo, pero igual, en plena calle. Aunque el lugar se veía abandonado, quizás como que una zona así llena de... llena de vampiros. Ay, no, qué asco. Uy, el pobre Tom debe estar viviendo una de sus peores pesadillas.นี่ไปได้แล้วผมไม่ไปที่นี่ไม่ได้ไม่เอาผมจะกลับบ้าน A esto me refería con las situaciones en las que no puedo evitarlo. Lo siento, pero ¿qué fue eso? Güey, ¿qué fue eso? Me voy a divertir mucho. Definitivamente. ทำไมมาช้าจังคะคุณม้า พอดีว่ามีเรื่องวุ่นวายที่ต้องจัดการนิดหน่อย Gracias por lo de problema. Es como una mansión alejada. ไม่ต้องระแวงป้านะคะ เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวป้าเอาขนมให้กิน พวัน Qué amable señora. นี่น่าสงสัยนะครับ ทุกป้าเป็นคนไม่ชอบใช้กำลังเหมือนใครบางคนค่ะ La amo. Desde ya la amo. ยังไงผมฝากพ่อด้วยนะ ตอนเนี้ยน่าจะเพ่งพ่านอย่างเต็มที่เลย La cara. La cara de Tom. ทำไมอะผมจะกลับหออะ เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในก่อนดีกว่านะคะไม่ต้องกลัวค่ะ ที่นี่ปลอดภัย100%และป้ารับรองค่ะว่าป้าจะไม่ทำให้คุณตกใจเหมือนคุณมาร์คแน่นอนค่ะฉันค่ะ Aprende, Mark, aprende. Así que la habitación que vimos es probablemente una habitación en esa casa, ¿verdad? Porque estaba también llena de plantas. Y este lugar también.
Ora.เดี๋ยวป้าไปเตรียมน้ำชาให้นะคะ แล้วก็ไปเตรียมขนมให้คุณตองด้วยตามสัญญา นี่คุณ จะบอกผมได้หรือยังพวกนี้มันเรื่องบ้าอะไรอะคุณพาผมมานี่ทำไม คุณป้าเขารู้ชื่อผมได้ไงแล้วเด็กที่ตลาดนั่นแล้วคุณนี่สงสัยหลายอย่างนะ Pues sí. ได้ไงคุณไม่ได้อยากรู้หรอกว่าผมทำได้ยังไงคุณอยากรู้ว่าผมเป็นใครมากกว่า คุณคิดว่าผมเป็นใครคุณคือมาร์คมูนิตระกูลคำถามที่คุณควรถามผมจริงๆอะไม่ใช่ว่าผมเป็นใคร Es que soy. ผมเป็นอะไรมา Ah, bueno. Más directo aún. La araña. Güey. Es gigantesca. Y falsa. Pero gigantesca. พวกเราคืออมนุษย์ที่ไม่มีวันตาย Y la mariposa acaba de quedar atrapada en su red. ¿La va a revivir? ด้วยพละกำลังมหาศาลและความสามารถพิเศษที่แตกต่างของพวกเรา ไม่มีทางเลยที่เรื่องของพวกคุณจะรอดไปได้ลองคิดดูดีๆสักตอนคุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าผมเป็นตัวอะไร Ahora. No, pues desde hace rato que se lo viene sabroseando, ¿eh? สิ่งมีชีวิตที่กินเลือดผมแวมไพร์คุณจะกินเลือดผมเลือดของคุณ พวกเราเรียกมันว่าโกลเด้นบลัดหรือว่าเลือดสีทอง La sangre dorada. My golden blood. เป็นเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณ เป็นเลือดที่หายาก ทรงพลัง และมีค่ามากที่สุด ¿Por qué? เป็นที่ต้องการของพวกเรา ¿Eso negativo? พวกเราก็เลยจำเป็นต้องหลอกให้คุณนะว่าคุณรอดตัวคุณ คิดว่าคุณเป็นโรคเลือดไหลออกไม่หยุด ที่ถ้าคุณเลือดออกแม้แต่นิดเดียวว่าคุณ What? เลือด Y que tenemos que engañarte a ti y a los que te rodean, คิดว่าคุณเป็นโรคเลือดไหลออกไม่หยุด haciéndoles creer que tienes hemofilia. ที่ถ้าคุณเลือด Y puedes morir simplemente derramando poca sangre. ก็อาจเป็นอันตรายในชีวิตได้ แต่ความจริงแล้ว Pero en realidad, ก็เพื่อรักษาเลือดให้มีค่า และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบ y evitar que suceda algo como lo de esta noche. คืนนี้ไงผมไม่เข้าใจ คุณจะบอกผมนี่ทั้งหมดคุณไม่ได้โกหกผมก็กำลังบอกความจริงอยู่นี่ไง O sea que él tiene un tipo de sangre especial que es como la sangre dorada para ellos. Y supongo que como que los hace actuar imprudentemente como lo que pasó en la fiesta. Y no sé si entendí bien esta parte, pero son ellos mismos los que protegen, o sea, los que se ocupan de que
no derramen ni una gota de sangre. Déjenme cambiarle la traducción al inglés ahí para ver si realmente decía eso. So we have to fool you and those around. We, dice we, son ellos mismos. ไม่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องโกหก Pero entonces, ผมก็กำลังบอกความจริงอยู่นี่ไง ¿por qué le está diciendo la verdad? Igual hay... ผมเลือกอ่อนผมเลือกยอมจริงใช่ไหมแล้วถ้าพิงโดนกินเลือด sin sangre de orar. พิงจะเป็นแวมไพร์แบบคุณใช่ไหมไม่ ถ้าคุณถูกดูดเลือด ยังไงคุณก็ไม่มีวันรอด ก็คงไม่มีพวกเราตัวไหน ยอมหยุดดื่มเลือดคุณ จนกว่าจะหมดตัวแน่ แล้วก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกทำไมก็เป็นผม เพราะว่าเลือดของคุณ เลือดของคุณ แค่หยดเดียว Dios, ¿cómo lo ve? Como si fuera un trozo de carne gigante. Y es la persona más hambrienta del เพ mundo. ราะว่าเลือดของคุณ ¡No toques! ¡Ah! แค่หยดเดียว ยังทำให้ผมเป็นขนาดนี้ Me di cuenta. ถ้าผมได้กินหมดแล้วก็ ¿Y por แต่ผมจะไม่ทำ เพราะผมจะปกป้องคุณ Ok, esta es la parte a la que quería llegar. ¿Por qué lo protegió? Como lo estaba haciendo. ¡Sabíamos! Incluso en ese momento. Y él le dejó el collar. Por eso se calmó cuando lo vio. O sea, cuando vio el collar. Ay, no me di cuenta que se había caído para el otro lado. Y fue para salvarlo. Sabía que era él. Esperen. Entonces él crió a su chiquistrique. Uy, terminó de criar a su amiga. Y lo volvió a curar. Oh. ผมมีหน้าที่ดูแลคุณ และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณเด็ดขาดคุณเชื่อใจผม Mi deber. Oh. Le creo. Le creo que la luna es de queso. Miedo actualmente. Nuestros gustos no cambian, solo evolucionan. จนกว่าคุณจะอายุครบ 21 ปี Hasta que cumplo 21. Cuidaré de ti todo el tiempo. อะไรที่ Ok. เกี่ยวกับคุณผมรู้หมดทดสอบดูไหมล่ะ ที่นี่ของภาคนักศึกษาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าครับ คิดได้ตัวนี้คุณเป็นคนให้ผมใช่ไหม Sí, sabía también. Uy. เหมือนคุณหมอจะไม่ทำอะไรผมเลย Ok. Ok. Pues emocionada por este comienzo estoy. Me encantó el inicio. La historia
pues me gusta, o sea, se siente que va a ser bastante original. Y bueno, de por sí es la primera trama de vampiros que tenemos, pero le tengo bastante fe. O sea, hay varias cositas por ahí que te dejan con ganas de saber más. En primer lugar, por qué decidió ser el protector de Tong. Luego tenemos todo el asunto de los demás vampiros, que me pregunto si cada uno de ellos tiene como un poder sobrenatural también, al igual que el que hipnotizó a la chica, y él también, que al parecer tiene el poder de sanar y así. También nos falta conocer al tercer hermano, porque al parecer son 3 hermanos. La teoría que les menciono acerca de ese producto que estaban pues sacando, aunque ahora que lo pienso lo veo cada vez menos probable, porque pues cómo tendrían la capacidad de o sea, controlarse de beber sangre cuando tienen que usar eso para hacer el producto, ¿me entienden? Algo así. Pero pues quién sabe, igual es una teoría nada más. Por cierto, también acaban de desaparecer a una periodista literalmente. Obviamente creo que va a tener repercusiones. No creo que la señora no tenga familia ni nada. O sea, las personas de su trabajo se van a preguntar dónde está, qué le pasó. Entonces, el primer episodio te deja bastantes cositas que te dejan intrigado, enganchado. Entonces, un buen comienzo. Como les digo, los efectos especiales no son los mejores. No supero esa escena en la que avanzaron rapidito. Pero bueno, por lo demás creo que se ve bastante bien. Vamos a tener la participación de Neo también, lo cual me emociona mucho. Quizá no vaya a parecer mucho, pero igual me encanta. Me cae muy bien la señora esta, que apenas la conocemos, pero ya desde ya la amo, Y creo que ella tiene bastante que ver en cómo es Mark y por qué quiere proteger a Tong, quizá. Quizá hay como una historia. Ahora, las escenas de tensión entre esos dos y las tomas ahí en esas escenas de tensión que te hacen sentir todo bastante sensorialmente, me encantaron. O sea, 10 de 10. Creo que te transmite completamente las ganas que le tiene Mark a Tong. Bueno, no, quizá no es precisamente las ganas que le tiene, aunque sabemos que en el fondo sí. Pero quizá es más las ganas por beber su sangre, pero se le antoja, güey. Se le antoja. Igual a Tong, cuando lo vio por primera vez a Mark, güey, el niño se nos descontroló ahí. Y se entiende, o sea. Un muy buen comienzo, me gustó mucho. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre les estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.